Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories, di na matag storya, usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Sa panahon nga maigo ta sa pana ni Cupido, di na nato mapugngan ang atong kasing-kasing. Atong atubangon ang tanang babag, mapa-oo lang ang tao nga atong gihigugma. Ikaw, kaya ba nimo nga i-fight ang imong gugma bisag kontra nimo ang imong umaabot nga ugangan? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa kinabuhi. Moy atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Romel nga giuluhan taog. Man hater. Dear Papa Cholo, mayong adlaw kanimo. Ako day si Romel, 33 anyos ug nagtrabaho isip nurse sa usa ka pampublikong ospital dinhi. 20 anyos pa lang ko dihang wa na mi amahan human siya maaksidente og nalumos sa dagat. Sa maong edad, ako ang breadwinner sa among pamilya. Human sa akong paggraduar, akong gigahin ang tanan na akong panahon sa pag-edukar sa akong tulo ka igsuon ug pag-atiman sa akong masakiton nga inahan. Sa pagkamatay sa akong inahan, 5 ka tuig na ang milabay tungod sa komplikasyon sa baga, nahatagan kog higayon nga makatutok sa akong kaugalingon. Niadtong mga panahona ra nako nahatag ang akong gusto ug usa na niini ang pagpangita og maayong relasyon. Good karma siguro ang nahitabo nako, Papa Cholo. Kaysa dihang giablihan ko na usab ang pultahan sa akong kasing-kasing. Gipaila-ila din ko ni Cupido sa babae nga nakabihag sa akong kasing-kasing. Papa Cholo, dagan kong nahibawan bahin sa kinabuhi ni Lorraine sa mubo nga panahon nga nagkauban mi. Wa siya'y uyab since birth kay stricto man ang iyang mama sa mga laki. I don't know the reason or how it started pero wa na ni makapugong nako ni Lorraine. Nagsigi ko og pangulitaw niya. Human sa 2 ka buwan, gisugot ko niya bisag di pabor ang iyang inahan ako. Bisag do na mi sikreto nga relasyon ni Lorraine, hapsay ra ang among relasyon. Sa dagan sa among relasyon, pagkalabay sa pila ka buwan, nagdesisyon si Lorraine nga sultihan na ang iyang mama. Bahin na mo, Papa Cholo. Unsa? Andam ka na? Oy, Kiritsa, gikulbaan man ko eh. Oo. Abi ko pag nagpaabot ka na ng adlaw ba? Dili ba dugay ka nang nag-ingon nga gusto ni mong ipaila-ila na tika sa akong familia officially? Oo, lagi. Pero kaya bawa na bitas-batasan sa imong mama. Allergic sa mga lalaki. What if di ko niya madawat? Nahibaw kong madawat ka niya. Lahi ka sa mga lalaking gihuna-una ni mama. Mga bitawad nga may kaisog ko nga ipaila-ila tika. Kay misali ko nga ikaw ang makapausap sa iyang huna-huna. Nga parihara ang tanang mga lalaki. Makaya ka na ako? Ikaw pa? Dali na, sige na manood na ta. Hello, Ma! Mayo ka ni Aka. May ipaila-ila ko ni mo, Ma. Diin ka mangikan. O kinsa nang imong kauban? Mahasya si Romel. Usa siya ka nurse sa ospital diin nanganak si ate. Nagkita mi dito. O? O gunsa may ang gibuhat din eh. Ipaila-ila ko siya nimo. Ma, uyab na ko siya. Hello, tita. O kanusa ka pang nakauyab, ha, Lorraine? Di ba nagsabot na tana? Gusto ka bang mapariya sa imong igsuon? Kaduha gipangkan?
Di na ko na mabuhaton sa imong anak, tita. Makalaog Wa ko makigsulti nimo. Ma, Di gyud mo patuon ako unsa. O sige, buhatan gusto niyong buhaton. Total, wa man mo'y respeto nako. ma please. Niyan ako sa hustong edad, ma, nga magkarelasyon. Dili na ko teenager. Palihog hatagigayon si Romel. Buutan siya, ma. Dili siya sama sa mga lalaki nga imong nahimamat. Dili siya pareha ni Papa. Ayaw iyapi lang imong waipus nga amahan sa tong istorya, Lori. O gaya kong tudloy, ha? Kay inahan ko nimo. O hoy, ikaw, Oh, tita? pauli na. Ma, ayoko pagkawawi sa atubangan sa kong uyab. Tanawa ra? Uyab pagani mo? Pero nausab na imong batasan. Gitubag-tubag na ko ni mo ron. Kay sirado naman ang imong panghuna-huna, ma. Wa pa ganini mo maila og maayo ang tao, pero gijudge na nimo siya. Di ko gusto makiglalis ni mo, Lori. Hala, sige, buhatang imong gusto. Basta gisultihan na tika. May pagbulak ka ako. Kaguba sa tong adlaw. Awa. Giingnan tabitaw ka? I'm sorry. Basin og bad mood lang si mama. Pero mituog yapon ko nga magustuhan ka niya. Ayaw ka ko sa iyang gipakitang batasan, ha? Oh, wow eh. Di gyud ko masuko sa kong future mama. Ikaw, good. Dali. Ipaila-ila tiya sa usa sa ako igsuon. Ha? Hinaot nga dili unta sab siya man-hater, no? Lalaki to, oy. Dali na ato. Papa Cholo, kami si Lorene na nagpadayon sa among relasyon bisag nasayod kaming duha nga di pabor kanamo si Tita Olivia. Tulo na mi katuig og ni adtong mga tuiga gibuhat nako ang tanan para lang makagusto si Tita Olivia nako. Gipakita nako niya nga naa ako'y maayong kinabuhi og maayong trabaho para masuportahan nako ang iyang anak. Gipaniguro sab nako nga mabati nila ang akong sinseridad kang Lorene. Pero Papa Cholo, human sa tanan akong paningkamot, way na usab sa pagtratar ni Tita Olivia nako. Until niabot ang adlaw nga nanginahanglan siya sa akong tabang. Nakurat na lang ko niyang kalit na ako nakita si Lorene sa akong gitrabahoan nga ospital, human gihatod si Tita sa ospital. Hi, Doc. Mano ang record sa pasyente o ang need niya ron? Wa tay available nga dugo ron din eh. Unfortunately, Doc, unavailable na. Okay, please check Shelly ha. If asa may laing available nga dugo. I'll check kung may available sa lain, sir. Okay. Thanks Shelly. Masaligin kayo. You're welcome, sir. No problem. Sige, excuse me. Romel! Romel! Ay, Romel, gipagitati ka. Salamat ka na kitati ka. Oh, okay ra ka? Si Mama, gidana mo sa ospital. Oh, nakibaw ko. Nakita na ko yung mga atis tubangan sa operating room karon. Nahadlok ko pagkakita na ko niya diri sa ospital. Abi na ko nahitabo nimo. Unsa man hitabo ni tita? Oo, ako kay Baw. Paspas kayo ang mga panghitabo. Nagtanaw lamig TV. Unya, pag ato ni Mama sa kusina, kalit lang siyang nawad ang panimuot. Napako ngayang sa lamisa. O sa iyang pagmata, kalit siyang nagsuka og dugo. Ay, kabala ka. Gitanaw na siya karon sa mga doktor. Unya, kumusta naman si Mama? Nakabay balita. Makalahotay ba siya? Kalma lang, good. Naasa sa mga ayong mga kamot. Siguradong dili nila pasagdan siya. Ha? Ang kinahanglan nimong buhaton, maong pag-focus. Kay kinahanglan kasi imong mama karon. Unsa may angay na kong buhaton? Nakikistorya na ko sa nurse in charge sa operasyon ni tita. Na ako no'y internal bleeding tungod sa iyang ulcer. Lauren, nawadaan siya og daghang dugo. Kinahanglan na tong abunuhan siya og dugo. Ako, pwede ko. B+ ko. Unfortunately, talagsaon ra ang blood type sa imong mama. Ang iyang blood type kay O negative. So, ang dugong atong gikinahanglan kay O negative pod. Si ate. Dili pod compatible.
Romel, unsa may atong buhaton? Sa pagkakaroon, wa patay dugo nga available ing ospitala. Pero gitan-aw nila kung nabay available sa lain. Unya, unsa man kung wag gyud makitaan. Unsa man mahitabo ni mama? Ayoko pag na okay? Pangitao na to. Ang angin nimong buhaton mao ang pagpangutana sa imong mga parente o mga higala kung unsa ilang blood type o kung anda ba sila nga mo-donate og dugo. Bisag usahay maglagot ko ni mama, pero dili ko gusto nga wa siya, Romel. Palihog, tabaangi ko. O lagi. Nakakontak na ko sa kay Gala. Na ako na siya kailang nga O negative ang iyang dugo. Pero hangtod karon gikontak gyapon niya. Kung wa lang unta ko'y duty ron, at tuon gid unta nako siya. Kinsa? O tagadian man siya. Ako na rin mo adto niya. Ay, kabalakan niya na. Kalma lang, good. Okay? Magsabot rami. Unsa na ko pagkakalma, ana? Naasa ngilit sa kamatayon si mama. Dali ra, good. Gaksunti kami. Dili kong sugot nga na may tabo ni tita. Okay? Kalma lang. Naibawtang fighter siya. Kung makita ganit niya nga gikakusti karon, mo kalit kitog bangon sa operating room. Nang umidya pag yung kadiha, bisag ingon niya ni ang sitwasyon. Ipakalma lang, tika. Tanawang imong gisuloob nga chinilas, wa magkaparis. Ay, hala, uy. Nagpanik man ko ganina, good. Wa ko mahibaw ko nun sa akong buhaton. Salamat kayo, Romel, ha? Sa una lang ka na ako, kuluha ka. Papa Cholo, gidawat na ko ni adto nga di gyud na ako makuha ang approval sa akong giampo gikan kang tita Olivia. Bisan pa ni ana, way na usab sa akong pagpakiglabot niya. Giisip gihapon ako siya nga inahan sa akong pangasawunon. Puno sa respeto, pagsabot ug pagtahod. Dako sab ang akong pasalamat sa akong uyab nga si Lorraine kay bisan pa sa pagtratar sa yang mama nako. Wa gyud ko niya biyai ug wa gyud ko niya gipabati nga nag-inusara ko. Hangtod nga luwas na ang kahimtang ni tita. Og milabay ang panahon, may kaisog na kong nakigstorya ni Tita Olivia. Tita Olivia, dera ko. Oh, nag-unsa ka din Asa si Lorraine? Lingkod na tita. Naka-order ako sa itong pagkaon. Ingon ko asa nga akong anak. Ang tinuod tita, nihangyo ko ni Lorraine nga mag-set og lunch para natong duha. Wa siya. Ako ra ang niya karon. Unsa maning binuanga? Tita, gusto ko mag-iistorya ni mo bahin sa among relasyon ni Lorraine. Mulakaw na ko. Tita, mo-propose na ko ni Lorraine. Unsa imong giingon? Please, gusto gyud kong makig-istorya nimo. So I hope nga matagan ko nimo og chance nga maminaw nako. Sakto ba nga akong nadunggan? Nagplano unto ko nga mo-propose ni Lorraine. Pero di pa nako mabuhat hangtod nga di nako makuha ang imong blessing. Ayaw na lang pagsuway. Kay dili ko musugot nga pakaslan ka sa akong anak. Tita, kay bawo ko nga nagdumot kas mga lalaki. Wa ko kay bawo asa nagsugod ay mong kalagot. Pero I promise you, nga dili ma-experience ni Lorraine ang imong na-experience before. Kay di ko ingon anang klase nga tao. Parihas ra mo. Ingon na mo istorya mga tao nga maluibon. Nasayad ka ba, tita? Nga parihamin ni Lorraine? Gawa sa amahan? 20 anyos pa lang ko diyang namatay ang akong amahan. Kay gipili niya nga isakripisyo ang iyang kinabuhi para sa ubang tao. Anniversary ka to sa among mga ginikanan. Nagpadagat mi sa maong selebrasyon. Wa ko kay bawo nga last ni day na dito niya. Adunay usa ka hubog nga nalumos. Si Papa mao'y unang niresponde. Pero hulip siyang kaisog, ang iyang kinabuhi ang nakalas. Sa imong hunahuna, ang imong istorya ron, makapausab sa kong pagtanaw nimo. Dili. Pasaylo ako na sa nahitabo sa imong amahan. Pero di na ako nasa. Dili ako gamito ng istorya sa kong amahan aron mausab ang imong panglantaw sa kinabuhi, tita. Gusto lang akong ipasabot nga dili tanang mga tao pareha sa imong gituhuan.
Basin dili mayo ang pagtagad sa imong bana diha nimo. Giluiban kasi imong bana kaniadto. Pero wa ni magpasabot nga pareha ra ang ubang mga lalaki. Kay baw kag nga nang wa ko'y salig sa mga lalaki. Kaya mga sama nimo, way respeto sa mga babae. Usa ko ka biktima sa pagpanglugos. Naibaw ka ba kung kinsa ang manlulugos? Amigo sa akong amahan. Karon ing nako. Angay batong nahitabo nako. Usa ka 40 anyos nakikilawas sa usa ka 17 anyos nga anak sa iyang kumpare. Usa man akong sagad o kinahanglan makisinati ko sa ingong ini nga matag sa kabangis. Oh, sorry tita. Wa ko kay bawo nga mao din ni tabo. Romel, mapasalamaton kay ko nimo kay gitabangan ko nimo sa diyang nanginahanglan ko diini. Pero sorry, dili ti ka madawat sa akong pamilya. Sa dili ka pa mulakaw tita. Doon na lang ko ihatag nimo. Oh, Sing-sing ang sud ni ining box. Gamiton ko unta kini sa pagpropose kang Lauren. ug unsay gusto mong buhaton ako ini? Bahala kay tita kung unsaon ni nimo. Ilabay, itago. Wa ko kay baw. Apan gusto lang ako nga may baw ka. Nga gihigugma ko pag-ayo ang imong anak. Og dili gyud nako buhaton ang mga butang nga imong ginahuna nga dautan para kang Lauren. I hope nga one day tagaan ko nimog chance nga ma-prove nako na nimo. Dili ko mo give up. Dili na ko biyaan ang imong anak. May respeto ko nimo. Ug hangtod nga makuha nako ang imong blessing, i-postpone ko ang akong plano pagpakasal kang Lauren. Hinaot nga masabtan ko nimo tita. Sa akong nasayran nga kamatuoran, akong naamguhan nga wa ko'y katungod sa pag-usab sa bisan unsa nga gibati ni Tita Olivia. Naporma ang iyang kasuko tungod sa iyang mga personal nga kasinatian ug di nako ma-invalidate ang iyang gibati sa kalibutan. Kay wa nako nasinati ang mga kalisdanan nga iyang nasinati sa kinabuhi. Ug sukad ni adto, nakasabot nako sa hingpit kun nganong nagdumot si tita sa mga laki. Dito ko nihunong sa akong misyon nga magbag-o sa iyang panglantaw sa kinabuhi. Naghuwat na lang ko nga maalim sa iyang kaugalingon ng mga samad sa iyang kasing-kasing. Ug nagampo ko nga usa ka adlaw makakita usab siya og kalinaw sa hunahuna. Sa misunod nga mga buwan, namatikdan ko ang kalit nga pagbag-o sa pamatasan ni Tita Olivia. Nagsugod siya kabalakan nako. Hangtod niabot ang adlaw nga akong gipaabot. Gihatagan ako ni Tita Olivia og chance nga mapamatud-an ang akong kaugalingon. Oh, Romel, diya ka di ay? Si Lauren ba yung gipaabot? Ah, ikaw day, Ate Mitch? Oo. Pero naglantaw-lantaw lang ako des buwan sa gawas kay hayag man kaayo. Ay, pasensya hilas mama ha. Taas-taas gudi mong pag-antos para ni Lauren. Nakita ko ang imo sobrang pagmahal sa kong igsuol. Og api mo, nagpasalamat kay ko nimo Romel. Pero si mama... Way kaso ate. Naibaw ka? Nalipay ko. Kay may nakita na akong gamay nga kausaban sa pagtratar ni tita nga rin ako. Dili sama ka ni adto. Siguro, nakita na ni mama kung unsa ka kaseryoso ni Lauren. Ikaw pag yun nakasugakod ug yun anak kadugay. Maong ako nimo, antos lang yun ha. Hibaw ko, makuha ra nimong approval ni mama. Ug good luck ninyo ni Lauren. Hinumdumi lang, niyaara ko kanunay para ninyo. Oh, sige ha, tagon ako si Lauren sa sod. Paybaon kong niya ka. Excuse una. Salamat ate. Kanindot sa buwan oh. Huwag sa huyuhay sa hangin. Oh, Lord, hinaot ang may katumanan ang tanan ako mga pag-ampo. Hinaot lang unta.
Romel, Oh, tita? Ikaw di ay? may tuyo lang ko nimo. Oh, unsa ka na, tita? Iuli ko ni nimo. Ang unsa? Ang singsi nga imong ihatag unta para ni Lorraine. Ako ning gitipikan. Nagpasabot ba kini nga musugot ka na, tita? Nga mo propose ko kang Lauren? Oh, ihatag ko na nimo ang go signal, Romel. Maura ng imong gipaabot, di ba? Oo, salamat kay tita. Wa ka lang kibaw kung unsa ko kalipay karon. Mahimo ba na akong mahibawan kung nganong nausab ang imong hunahuna? Wa mausab ang akong hunahuna. Way nausab sa kong hunahuna sa mga lalaki. Mituo gihapon ko nga mga lalaki bisag unsang orasa mahimo kanilang binuangan. Giuli ko ni nimong singsing kay gusto na kong hatagan ka sa higayon nga imong gipangayo. Makalaom ka nga di nako usikan ang kagayonan nga imong gihatag nako, tita. Nahibaw ka, kontra gyud ti ka kadi adto. Nakita na akong batasan sa akong bana diha nimo. Nakatutok kang akong mga mata nimo, Romel. Gibantayan nako ang imong mataglihok. Nahibaw ka ngano? Kay gusto kong mangita og buslot nimo. Gusto na akong makita nga masayop ka para mapatud-an nako kang Lorraine nga sa kadugayan sakto ko. Pero kay focus kay ko nimo, lain ang akong nakita. Nakita na ako kung unsa ka tinuod ang imong gugma sa akong anak. Nakita na ako kung unsa siya kamalipayon nga kauban ka. Ang gagmay nga mga butang nga imong gibuhat. Tita, nahibaw ko nga lisod na ibalik ang imong pagsaling nga nawa. Dako kay kog respeto nimo nga nakaya nimo ang tanan bisan pa man sa mga daotang nitabo sa imong kinabuhi kaniadto. Nakahimo kas pagpadako sa imong mga anak nga mga maayong tao. Busa usa ka dungog alang nako nga imong giablihan ang pultahan para nako aron sa pagsugod sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa imong mga anak. Usarang akong hangyo ni Romel. Ayaw siya pasakit eh. Di ko gustong masinati niyang akong nasinati kaniadto. Ipamatuod na ako nga sayop ko. Nga sayop ang akong hunahuna nimo. Oh, isaad ko nimo, tita. Dili na ko pasakitan ng imong anak. Hinaot mabuhat nimong imong gisaad. Tita, salamat kaayo. Salamat yun kaayo. Oh, sige na. Naghuwat nimo si Lorraine sa suhod. Niadtong adlaw gihatagan ko sa Ginoo og duha ka tubag sa akong pag-ampo. Una nga dawaton ko ni Tita Olivia ug ang ikaduha kay makapropose nako sa babay nga akong gihigugma. Pagasunod semana mi propose dayon ko ni Lorraine atubangan sa iyang pamilya. Usa kadto sa di malimtan nga adlaw sa akong kinabuhi. Sa pagkakaroon, engaged na mi ni Lorraine o gitakda na kaming magpakasal 5 ka buwan gikan karon. Makalingaw nga balikan ang love story namo ni Lorraine kay daghan kog nakatunan sa akong kaugalingon sa daga niini. Nakaamgo ko, Papa Cholo, sa storya sa akong kinabuhi nga kitang tanan adunay lain-laing mga kasinatian nga nagporma sa atong mga opinyon ug panglantaw sa kinabuhi. Usahay kinahanglan natong respetuhon kini tungod kay kitang tanan adunay kaugalingon nga mga struggles nga atong giatubang og atubangon pa. Maura ka na ang akong ipaambit kanimo nga storya, Papa Cholo. And I hope sama nako. Daghan sa mog nakatunan sa akong story. Salamat and God bless ninyong tanan. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Romel. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon
ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon ka barangay ug salamat.